Hoy, pren. Gabi na pod, pren. Unsa na pod ato isuwaan ni pren? Giatay. Kalabad sa ulo ng mga sudan. Ay, Ginoo ko. Mahal pang sudan kontras bugas, no? Ang bugas pod ambot nga nung tinitipid man pod na nato ako magtipid ko sa bugas. Na ang sudan, pwede ram gadway sudan, no? Pwede ra judway sudan. Ako anad man jud ko sa nagdako man ko nga may sudan, usahay wa, usahay naa, usahay wa. Ana man na sa una pod kasuoy man jud pod ko magtuslo mig suka. Usahay asin og luya, usahay asin og tubig, basta kay sulbad na nga atong tiyan sudlan lang og kanon, okay naman gud na, pren. Nga ikaw, pren, nga moingon man ka, pren, nga abi pa lang og 4 nya palit na lang yung tagbaka kay abi pa lang 4. Di bitaw joke ra man na, pren. Nindot man ay mong sudan, pren, kay baka man na, pren. Lagi, pren, unya kay aron di mailhan nga 4 ba palit og baka nya tunga lang sa kilo di kay 1/4 kay baka magyapon na nya sabawan og dagan og baka ra magyapon na saman ka basta kay nakasudan og baka hastilan okay na di nakatago na kami ani kanang among sudan kay asin og tubig kay nganong asin og tubig kay aron malamoy og diretso wanay usapon wanay hunahunaon nga unsa itong sudan hastilan Ginoo ko mao ra man jud nay kadalian na tugod mga Pilipino labi na di lahi man day ko nga pagka Pilipino kay nga Pilipino ko nga poor. lahi ko nga pagka Pilipino. Ang Pilipino man gud kay kuan nay duha ka klase na ay poor og naapoy rich nya. Ang rich kay makapalit baya nagbaka. Baka ba dili tibuok baka. O pwede pud palit sa tibuok baka kay kanang dili man siya rich. Ay dili dili man siya poor. Mo ganing kinahanglan mo palit og baka sa panihapon nya. Post dayon kay aron una dili poor kay nindot og sudan. Nya kita dire kay mga poor man ta nga tinuod. Sige lang, tanaw, mulay krata sa video, mulay krata sa post, mulay krata sa upload. Katong mga rich kay muhaha bayan na sa atong post na asin og suka, asin og tubig, asin og luya, toyo, mantika, asinan, kasuway mo ana, diba? Ang mga tao nga makasuway ana, tuan na bilong sa mga dili poor. Kaning mga poor ay poor god siya. Pero ang amon tiyan naanad naman jud ana. Pero kung naay dili mga asin og kuan din tubig ang sudan, ang amon tiyan malipay pod na. Lipay uy. Pero congratulations friend nga nakapayat kag baka nga tungas kilo. Bye.